radhiyallahu anhu wa ardhah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Abuya merupakan sosok imam, sosok pemimpin ilmu, pemimpin akhlak, di mana saat ini kita banyak kehilangan sosok semacam ini. Al-Imam Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad telah mengatakan di dalam bait syairnya yang berkaitan dengan orang-orang semacam Abuya ini. Beliau katakan, saat mereka telah tiada, saat mereka para ulama, sosok panutan ini telah tiada, kami kehilangan segala kebaikan. Di antaranya bentangan bumi yang keras, di antaranya bentangan bumi yang keras dan datar. Kami bingung di tengah dataran kebodohan, kami bingung di tengah dataran kebodohan, seperti binatang bergerak tanpa arah, buta dari jalan keselamatan. Dan dengan sebab kezaliman diri, kami menghapus masa-masa keadilan dan kebaikan. Sifat ini semuanya terkumpul pada diri Abuya. Sifat ini semua terkumpul pada diri Abuya, yang mana Abuya memiliki koneksi ketersambungan dengan guru-guru beliau yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pergi merantau jauh untuk belajar di negara-negara yang jauh, duduk di Masjidil Haram, di Haramain, baik di Makkah maupun di Madinah selama 12 tahun. Tidak cukup dengan itu, beliau pun mampu mencetak ulama-ulama, mencetak santri-santri yang menjadi pemuka. Ini mengingatkan kita semua untuk terus, mengambil ilmu. Dari apa yang kita belajar, bahwa ujung ilmu adalah kematian. Penghabisnya ilmu adalah kematian. Yang mematikan semangat ilmu kita adalah kematian. Al-Imam Syafi'i berkata bahwa ilmu itu sangat sulit untuk dicari. Ilmu itu sangat sulit untuk dicari. Hanya bisa didapatkan dengan begadang di malam hari dan juga memperbanyak membuka kitab-kitab. Kita kembali lagi kepada Abuya. Beginilah sifatnya Abuya. Beliau selalu didatangi oleh orang dalam keadaan belajar, dalam keadaan membaca kitab, dan dalam keadaan mengajarkan ilmu. Wa hadha ya ahbabi, hadha Syekh rahimahullah tabaraka wa ta'ala. ولقد كان وهو في مكة في آخر سنوات التي في مكة رضي الله عنه كان يقول ما من أحد من العلماء في مكة عنده فضيلة من الفضائل وعنده علم من العلوم وعنده سر من الأسرار ظاهر أو مخفي إلا وقد تلقيت عليه، إلا وقد أخذت عنه، إلا وقد أخذت من علمه رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا لم يغنيه يا أحبابي أن يهتم بشأن الدروس في هذه المنطقة فقط، بل قد وصلت دروسه الشهرية واليومية إلى بنجر وإلى غيرها من المناطق. ولم يمنعه ذلك كله، لم يمنعه ذلك يا أحبابي مرضه ولا غير ذلك، بل كان من أكثر الناس حرصا، بل كان من أشد الناس حرصا، بل كان من أكثر الناس حرصا على تبليغ هذه الرسالة المحمدية، هذه الرسالة الأحمدية. وكان كثيرا ما يبكي عندما يسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فلقد كان يقول رضي الله عنه: إني من المقصرين في تبليغ الآيات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف وهو لا تجد زمنا يسيرا إلا وهو منشغلا بالعلم أو التعليم أو التربية. هكذا يا أحبابي رضي الله عنهم وأرضاهم كان حالهم حتى لقوا الله تبارك وتعالى. ونسأل الله أن ينفعنا بهؤلاء، أن ينفعنا بهؤلاء الرجال الكرام، قوم كرام سجاد
beliau pernah mengatakan bahwa tidak ada ulama yang lengkap, yang paketnya lengkap. Semua ilmu ada di dalam diri ulama itu, melainkan Abuya telah menguras ilmunya, mengambil ilmunya dan mengambil manfaat darinya. Abuya merasa tidak cukup dengan, tidak pernah merasakan cukup dengan pencapaian yang pernah beliau sampai, yang pernah beliau dapatkan. Bahkan sampai beliau pada tingkatan mengajar, beliau selalu mengajar tidak hanya di daerahnya saja, tetapi sampai antar kota, kabupaten, bahkan provinsi. Beliau sangat memuliakan risalah Nabi Muhammad SAW. Beliau sering menangis karena ketawaduannya dan merasa bahwa apa yang sudah beliau korbankan ini masih kurang. Padahal kita semua tahu Abuya sudah belajar bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun duduk dengan para ulama untuk mendapatkan ilmu. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat untuk kita semua. Allah memberikan keberkahan dan kebaikannya untuk kita semua. وما القصد يا أحبابي من هذه الحوليات؟ وما المراد من هذه الحوليات ولا من إقامة مثل هذه الاجتماعات النافعة التي فيها إرث الدلالة على خير البريات صلى الله عليه وسلم؟ ما القصد منها إلا أن نتفكر في أحوال صاحب الحولية. فلقد كان صاحب الحولية كثير الاهتمام بشأن القيام في الليل، وما أحوالنا وأحوالكم مع القيام في الليل يا أحبابي؟ والمصيبة إذا كان الواحد عنده شيء من التقصير في أداء الصلوات الواجبات، فهذا الشهر افترض الله فيه على الأمة الصلاة، فيجب عليك أن تصلح بينك وبين الصلاة في هذا الشهر العظيم، وبالخصوص في هذه الحولية العظيمة. فعسى الله يجعل لنا وللحاضرين بركة من بركات صاحب الحولية. من كان مقصر في شيء من الصلوات لا يخرج إلا وقد أصلح الله بينه وبين شأن الصلاة وشأن الارتباط بالله تبارك وتعالى. Kemudian kita perlu juga bertanya, apa tujuan dari diadakannya haul semacam ini? Kita harus kembali berkaca, niat kita apa? Tentu tujuannya hanya satu saja, bagaimana kita bisa berpikir tentang sosok Abuya dan kita cocokkan dengan diri kita. Pikirkan sosok Abuya, kemudian kita cocokkan dengan diri kita. Abuya Syarwani rahimahullah sosok yang sangat rajin untuk melaksanakan sholat malam. Sekarang kembali ke kita, sudah sejauh apa kita rajin melakukan sholat malam? Kita bahkan jangankan berbicara sholat malam, kita di antara kita bahkan masih bisa lalai untuk sholat fardu, sholat subuh dan sholat lainnya. Lebih-lebih kita saat ini berada di bulan Rajab, di mana diturunkannya perintah sholat. Maka saya bernasihat untuk kita semua, perhatikanlah urusan sholat. Lebih-lebih kita berada dalam haulnya Abuya, kita ikuti sosok beliau, kita ikuti tapak tilasnya beliau. Mudah-mudahan kita diberikan bagian dari amal yang pernah dilakukan oleh Abuya. فنسأل الله يا أحبابي لا يصرفنا من هذه الحولية إلا وقد أفاض الله تبارك وتعالى على قلوبنا وعلى قلوب الحاضرين أجمعين سر ونور وبركة من بركات صاحب هذا الحولية إن شاء الله تعالى. فهم الكرام ولا يراد سواهم. فمن جاء إلى مثل هؤلاء الرجال رضي الله عنهم لا يخرج إلا بوافر العطايا. فكما يقال من جاء وتعنى نال ما يتمنى. ونحن جئنا قاصدين، جئنا إلى الله متوجهين بحق هؤلاء الرجال أن
يغفر الله لنا وللحاضرين أجمعين، وأن يبلغنا الله الآمال لنا وللحاضرين أجمعين، وأن يعيد مثل هذه الحولية علينا وعليكم أجمعين، وأن يبارك في القائمين على هذا المعهد وعلى هذه الحولية، يبارك فيهم، يبلغهم الله آمالهم، يبلغهم الله آمال مشايخهم، يجعلهم الله خير خلفاء لخير سلفاء إن شاء الله تعالى، يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه، ولا تجعل أحد من الحاضرين مطرودا ولا محروما ولا مهزورا، فيا رب ثبتنا على الحق والهدى، فيا رب ثبتنا على الحق والهدى، ويا رب اثبتنا على خير ملتي وعم رسولا والفروع برحمته وأهلا وأصحابا وكل قرابتي وسائر أهل الدين من كل مسلم أقام لك التوحيد من غير ريبته، وصل وسلم دائما الدهر سرمدا على خير مبعوث إلى خير أمتي محمد المخصوص منك بفضلك العظيم وإنزال الكتاب وحكمته. الله يقبلنا والحاضرين أجمعين، الله يتولانا والحاضرين أجمعين، ويوفر حظنا من العطايا، ويوفر حظنا من الهدايا، ويوفر حظنا من الخير والبركة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Sebagai penutup, beliau berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua pulang dari tempat ini Allah tumpahkan hati kita dengan rahasia, dengan berkah dan kebaikan dari diadakannya, diselenggarakannya haul ini. Siapa yang datang kepada orang-orang yang dekat kepada Allah, maka dia akan berhasil dengan apa yang dia niatkan. Mudah-mudahan Allah sampaikan segala cita-cita para pendiri pondok pesantren, para guru, para dewan pengurus, beserta yang ada di pondok pesantren ini, dan mudah-mudahan Allah mengembalikan segala kebaikan untuk kami berkat majelis haul ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi pondok ini dan menyampaikan segala amalnya, dan menjadikan para pengganti Abuya di sini sebagai sebaik-baiknya pengganti. Dan kita memohon perlindungan kepada Allah agar kita tidak dijadikan orang-orang yang ditolak. Kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menerima kita. Kita dijadikan hamba-hamba yang senantiasa diperhatikannya, dan Allah menyempurnakan bagian kebaikan yang telah kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.